അരീഷ് കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെ അരീഷ് നേരത്തെയും പങ്കുവെച്ചതാണ്. അത്തരത്തിൽ വിജനമായി കിടക്കുന്ന ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിജനമായി കിടക്കുന്നു. ആളുകളുടെ വേദന അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണല്ലേ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എത്തിയ ഒരു ന്യൂസ് ചാനൽ മാതൃ ന്യൂസ് സംഘമാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, നമ്മൾ കാണാൻ ഒരു തരത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ണോട് കണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് വിജനമായിരുന്നു റോഡ്. ഇപ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ കൾച്ചർ പ്രകാരം ആൾക്കാർ വന്നു ചേർന്നു. അപ്പം ഓരോരുത്തർ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം. അണ്ണാ என்ன நடந்துட்டு இருக்கீங்க? அண்ணா இந்த ஏரியாவில் முதல்ல அனுமதி அடிச்சு அனுமதி கொடுத்துருக்கக்கூடாது. ஏன்னா குறுகிய சாலை. எவ்வளோ ஆள் வந்துட்டு இருக்கீங்க? பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு 1,00,000 பேர் கூடியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல. லிமிட்டிலும் ஓவர் ஆளுகள் இருந்தா ஓவர் ஆளுங்க இந்த இடத்துக்கு ஓவர் கும்பல், ஓவர் கிரௌட். 3 மணிக்கு வந்து சம்பவம் நடந்திருக்காது. வந்த நேரத்தில் அவர் சொன்ன டைமுக்கு வந்துருந்தா இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது. தண்ணி, சாப்பாடு இதெல்லாம் எது கிடைக்கல, எந்த வசதியும் கிடைக்கல. தண்ணி வசதி இல்லை, 12 சாப்பாடு கிடைக்கல. വിജയ് ഈ സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കൂ എന്ന് വിജയ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ 2-3 ബോട്ടിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് അത്ര പേരെ കൊള്ളില്ല. അതായത് ഇത് 4 വരി പാത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ 4 വരി പാത ഇത്ര പേരെ നമുക്ക് കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. 10,000 പേർക്കുള്ള അനുമതിയാണ് തേടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിജയ് എന്നത് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ നടനാണ്. മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടും. അതിന് പുറമെ അയാളൊരു ഇവിടുത്തെ ഭാഷ അരസിയൽവാദി രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടും. അണ്ണാ രാവിലത്തെ എவ்வளோ ஆள் வந்துட்டு இருக்கு இங்கே? ஒரு 10,000 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் அதில் வந்து எல்லாமே போதை. காலையில் குடிச்சிட்டே இருக்கிற எல்லா ஒயின்ஸுக்கெல்லாம் அவனை தான் துண்டு போட்டு குடிச்சிட்டே இருந்தான். முன்னே எடப்பாடி இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கு. எடப்பாடி அங்கெல்லாம் எந்த சம்பவம் கிடையாது. காரணம் சொன்ன டைமுக்கு வந்துட்டாருல்ல, அது மாதிரி சம்பவம் நடக்கல. விஜய் லேட்டாக தான் வந்துடுறேன். ஆமாம், ஒரு பஸ்ஸே நீளம். இந்த இடத்துக்கு 10,000 பேர் நிற்கிறான். பஸ் உள்ளே வந்தோன்னே 2 சைடு ஒதுங்குறான். 2 பக்கம் கரெக்ட் செக்யூர் மக்கள் எல்லாம் ஒட்டி போயிட்டாங்க. அது கீழே விழுவும் எல்லாம் அமைஞ்சு ஓடியாந்துட்டாங்க. இந்த பக்கம் பஸ் வந்து கூட்டம் அப்படியே நிக்குது. பஸ் உள்ள வந்து 2 பக்கம் ஒதுக்குவாங்கல்ல. இந்த 1000 பேர் அந்த 2,000 പേർ പോകുമ്പോൾ പശുക്കൾ വന്നപ്പോൾ 2 ഭാഗത്തേക്ക് ആൾക്കാർ നീങ്ങി. അതായത് ഇത്രയും പേരെ താങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു കപ്പാസിറ്റി റോഡിനില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത. ഈ റോഡിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെയാണ് 1000കണക്കിന് ആളുകൾ, 10,000കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതിനു മുകളിൽ 1,00,000 മുകളിൽ ആളുകളാണ് ആ സമയത്ത് വന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് அந்த டைம்ல. ஆம்புலன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஆம்புலன்ஸ் இங்கே இருந்தது. எல்லாமே சுற்றிலும் ஆம்புலன்ஸுங்க தான் நிற்கிது. சனிக்கிழமை வந்து சம்பள நாள். கரூரில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50,000 பேர் வருவான் சனிக்கிழமை. அவன் பூரா இங்கே வந்துட்டான், உள்ளே வந்துட்டான்.